बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मज़ीद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ीद नाज़रीन इकराम, आज सुबह मेरा DHA वैली इस्लामाबाद जाना हुआ और वहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती हुई नज़र आई, मैंने ज़रूरी समझा कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको उस लेटेस्ट डेवलपमेंट से आगाह किया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मज़ीद नाज़रीन इकराम, आज सुबह जैसे ही हम DHA वैली के अंदर सेक्टर ओलियंडर के ज़रिए एंटर हुए तो हमें मशीनरी काम करती हुई नज़र आई। ये मशीनरी एग्जैक्टली उन्हीं प्लॉट्स के ऊपर काम कर रही थी जिन प्लॉट्स के ऊपर DHA वैली मैनेजमेंट ने आज से तकरीबन 6 माह पहले कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी थी। इन प्लॉट्स के अंदर जो गलियां थीं वो टूट फूट का शिकार थीं क्योंकि ये काफ़ी अरसा पहले की डेवलपमेंट हुई थी। तो आज हम मशीनरी जब जो ऑन ग्राउंड काम कर रही थी वो इन रोड्स को रिपेयर कर रही थी, सीवरेज लाइंस को रिपेयर कर रही थी और वहाँ पर जो फुटपाथ्स वगैरह थी इनको रिपेयर किया जा रहा था और प्लॉटों को मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जा रहा था, जिससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में DHA वैली मैनेजमेंट इस एरिया के अंदर कोई प्रोग्राम कर इस सेक्टर ओलियंडर के साथ कुछ मज़ीद सेक्टर्स के अंदर भी पोजेसन देने के बारे में सोच रही है। इसके बाद सेक्टर ओलियंडर के बाद मेरा जाना सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ हुआ। तो सेक्टर मैग्नोलिया में हमने देखा कि सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर जो प्लॉट्स हैं उन तमाम प्लॉट्स को साफ़ किया जा रहा था। मशीनरी बिल्कुल ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स की तज़ीन व रैश के अंदर मसरूफ़ थी और जितने भी इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कलर सैदा वाली साइड से जो सबसे ज़्यादा सेक्टर डेवलप है वो सेक्टर मैग्नोलिया है। सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के वो जो डब्बे वगैरह लगे हुए हैं इनके ऊपर भी इनकी भी सफाई सुथराई का काम हो रहा था और प्लॉटों को भी साफ़ सुथरा किया जा रहा था। आने वाले दिनों में इनकी मज़ीद तज़ीन व आरइश का काम होगा और आने वाले दिनों में ये अज्यूम किया जा रहा है कि सेक्टर ओलियंडर के साथ जो अगला सेक्टर जिसके अंदर DHA वैली मैनेजमेंट आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रही है वो सेक्टर मैग्नोलिया होगा। सेक्टर मैग्नोलिया के बाद हमारा जाना सेक्टर बोगनविला की तरफ हुआ। तो सेक्टर बोगनविला में हमें इक्का दुक्का 1 या 2 जगह पर मशीनरी काम करती हुई नज़र आई जो ज़मीन की लेवलिंग का काम कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर जो सीवरेज की लाइनें हैं वो बिछी पड़ी थी और प्लॉटों को साफ़ किया जा रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पर ब्लैक टॉप किसी भी एरिया के अंदर नहीं आया था। सिर्फ जो बोगनविला की मेन एंट्रेंस है कलर सैदा रोड के ऊपर, इससे आप थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पर सिर्फ 3 से 4 गलियों के अंदर हम कह सकते हैं कि कच्ची हुई पड़ी थी गलियाँ, लेकिन अभी तक वहाँ पर ब्लैक टॉप नहीं आया। इसके बाद हमने रुख किया सेक्टर रोज़ की तरफ। तो सेक्टर रोज़ के अंदर DHA वैली की जो मशीनरी है वो कमर्शियल्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही थी और कमर्शियल्स के अलावा सर्विस रोड्स जो हैं उनको भी लेवल किया जा रहा था। सेक्टर रोज़ के अंदर आगे अगर हम जाएं तो एक नाला आता है, उस नाले के ऊपर जो ब्रिज है जो इस वक्त बुलेवार्ड का ब्रिज है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आगे जो रेजिडेंशियल एरिया का और कमर्शियल एरिया का ब्रिज है उसको एक्सटेंड किया जा रहा था और उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से मशीनरी काम कर रही थी। सेक्टर रोज़ के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इनकी भी डेवलपमेंट इस वक्त काफ़ी तेज़ी से हो रही थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 6 से 8 माह के अंदर आपको सेक्टर रोज़ की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी। सेक्टर रोज़ से होते हुए हम सेक्टर ब्लू बेल की तरफ बढ़े तो
تو سیکٹر بلو بیل کا وہ ایریا جس کے اوپر آج سے تقریباً کوئی 3-4 ماہ پہلے ڈیولپمنٹ کا کام کافی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام کافی زیادہ تیزی سے ہو رہا تھا، اور مین بولیوارڈز کے اوپر بلیک ٹاپ کا کام کافی تیزی سے ہو رہا تھا۔ اسی روڈ کو ڈائریکٹلی آگے کنیکٹ کیا جائے گا جو بلو بیل کا برج ہے، اور وہ اس برج کو کنیکٹ کیا جائے گا DHA فیز 6 کے ساتھ۔ تو اس روڈ کی کنیکٹیوٹی کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا تھا اور کافی زیادہ جگہوں کو بلیک ٹاپ کر دیا گیا تھا۔ بالکل یہ تھوڑا سا پیچ تھا جو رہتا تھا، لیکن اس وقت اس پیچ کے اوپر بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور آنے والے 1 یا 2 ہفتے کے اندر اندر یہ جو پیچ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا، جس سپیڈ سے اس وقت DHA ویلی کی جو مشینری سیکٹر بلو بیل کی اس بولیوارڈ کے اوپر کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد سیکٹر بلو بیل سے ہوتے ہوئے ہم نے DHA فیز 6 سیکٹر B3 کا رخ کیا۔ تو سیکٹر B3 کے اندر اس وقت ڈیولپمنٹ کا کام کافی تیزی سے جاری ہے، اسپیشلی مین بولیوارڈز کا کام۔ مین بولیوارڈز کے اوپر آج سے اگر آپ 1 یا 1.5 ماہ پہلے یا رمضان المبارک کے اندر بھی اگر آپ سیکٹر B3 کے اندر اگر آپ جاتے تو آپ کو مختلف ٹریکس کے اوپر پیچز کے اوپر ہو کر جانا پڑتا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ جو مین بولیوارڈ کی کٹنگ ہوئی پڑی ہے اس کے اوپر جو روڑا ڈالا پڑا ہے اس روڑے کے اوپر آپ اپنی بالکل گاڑی ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں۔ اسی کچے روڈ کے اوپر سے ہو کر ہم آگے کی طرف بڑھے تو آگے جو روڈ سیکٹر B3 کو سیکٹر C3 اور سیکٹر C3 ایکسٹینشن سے ملاتا ہے، اس روڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ امپروومنٹ آ چکی ہے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے یہ روڈ بالکل کچا تھا، لیکن اس وقت اس روڈ کو بلیک ٹاپ کر دیا گیا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں آپ سیکٹر B3 سے سیکٹر C3 بالکل کارپیٹ روڈ کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے رخ کیا جو DHA فیز 6 کا سیکٹر B3 ہے، اس سے ڈاڈوچا گاؤں کی طرف۔ تو ڈاڈوچا گاؤں کی طرف جو روڈ ہے اس کو روڈ کے اوپر اس وقت مکمل طور پر بلیک ٹاپ ہو چکا ہے، اور یہ روڈ بالکل ٹریفک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ روڈ کے دونوں اطراف سٹریٹ لائٹس بھی آپریشنل کر دی گئی ہیں، اور اس وقت اگر آپ DHA فیز 5 سے DHA فیز 6 کے سیکٹر B3 کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ ماضی میں کیونکہ یہ ایک سرکاری روڈ تھا اور سرکاری روڈ کے اطراف کوئی سٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں تھیں، تو رات کے وقت اس ایریا کے اندر ٹریول کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن اس وقت اس روڈ کے دونوں اطراف سٹریٹ لائٹس نصب کر دی گئی ہیں، اور اس روڈ کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے سیکٹر ریور ویو کے ساتھ، جو کہ مین ایکسپریس وے کے اوپر DHA فیز 6 کے مین ایکسپریس وے کے اوپر موجود ہے۔ اسی ڈاڈوچا گاؤں والا جو رستہ ہے جس کو ابھی کھلا کیا گیا ہے، اسی روڈ کے اوپر آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے بالکل مین ایکسپریس وے کے اوپر آ سکتے ہیں، اور مین ایکسپریس وے سے ہوتے آپ DHA فیز 5 اور DHA ایکسپریس وے جو کہ اسلام آباد کا ہے، ٹی چوک سے فیصل مسجد تک جو جاتا ہے اس کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اس روڈ کی وائڈننگ سے جو DHA ویلی فیز 7 کے رہائشی ہیں وہ مین ایکسپریس وے اسلام آباد والے سے 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنا سیکٹر بلو بیل کے اندر بآسانی ڈرائیو کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ اس روڈ کے کھلا ہونے سے فاصلے سمٹ جائیں گے، اور فاصلے اس وقت سمٹ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو ہی DHA ویلی مینجمنٹ ان چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر پوزیشن اناؤنس کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ DHA ویلی کی جو قیمتیں ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے رمضان المبارک میں یہ خبر بریک کی تھی کہ DHA ویلی مینجمنٹ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر مختلف بلاکس کے اندر پوزیشن اناؤنس کی جائے۔ تو اس وقت ان چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر سیکٹر اولیانڈر، سیکٹر میگنولیا، سیکٹر روز، سیکٹر بلو بیل، ان 4 سیکٹرز کے اندر تو پوزیشن آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر پلاٹس جو تیار پڑے ہیں ان تیار پلاٹس کے تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے،
उन प्लॉट्स के ऊपर नहीं जिनको जो अभी नॉन डेवलप हैं। जो तैयार प्लॉट्स हैं उनकी तज़ीन और ऐश की जा रही है। तो इसका मतलब है कि डीएचए वैली मैनेजमेंट आने वाले दिनों में पोजेशन अनाउंस करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि ये खबर आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए वैली, रिगार्डिंग बहरिया टाउन, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। अगर आप कोई चीज़ खरीदना या फरोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर रेट के ऊपर आपकी चीज़ फरोख्त करके भी दें और आपको चीज़ खरीद करके भी दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।